rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sedantenan bangkit berkumpul dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sedanten, yakni thalabul ilmi kanggo ibadah marang Allah Subhanahu wa taala. Dan kaping kali kita bangkit berkumpul dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sedanten, yakni menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita sedantenan dipanjangaken umure, dijembaraken ati lan pikirane, dijembaraken rezekine sing Allah barokah, amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah siki mungkin ning Rajab tanggal hampir ning wis 20 ya? 19 17 18 bulan asar aja. Asar kan ganti. 18. Iya, jadi dalam maning ning tanggal wis. Jadi mungkin pengajian iki sedala maning penutupan lah. Paling kuning pertengahan insyaallah, namun Allah ngizinaken jadi mungkin arep ana penutupan. Dan mungkin sebelum puasa kepengen emah ana rencana arep berangkat ning Pekalongan menai jadi menai Allah ngizinaken karena ya wis ning rong tahun buatan mereka jadi ibarat rindu marindu lah. Jadi masalah rindu itu memang ya sulit dibendung alias sulit dihilangakan. Jadi sing disebut rasa itu memang sulit. Jadi bahasa rindu, kangen, cinta itu rasa ning ati. Cuma timbule rasa cinta itu ya maukah karena anak pemberian. Jadi anak pemberian sing sangat berharga, sing tanpa anak imbalan. Jadi timbullah cinta. Sehingga sing sering dibahas al-hibah tajurul mahabbah. Salam dunia sing mulai Kanjeng Nabi Adam sampai kiamat, arep wong beragama apa baik sing menimbulkan cinta ning hati manusia cuma siji, hibah. Hibah itu ya pemberian cuma-cuma. Hibah itu. Nah itu. Jadi salam dunia sing menimbulkan cinta adalah hibah. Al-hibah tajurul mahabbah. Arep ning wong sapa bae, arep agama apa bae, apabila ana hibah iku sing menimbulkan cinta. Hibah itu ya silahkan apa bae, baik harta, benda, tenaga, ilmu. Jadi apabila kita ana wong sing waen, baik harta, benda, tenaga, ilmu, lamun sistem hibah timbul kita cinta ning wong iku. Jadi bakal secara otomatis ning ati kita bakal ana cinta ning seseorang iku sing ana hibahe, pemberianane. Pemberian tersebut cuma-cuma laka pengen dibales atau laka pengen imbalan, baik harta benda maupun tenaga maupun pemikiran maupun ilmu. Nah, jadi apabila kita merasakan hibah, secara otomatis hati kita ana rasa cinta ning seseorang tersebut. Iku pada bae ning guru gah pemberian ilmu sing dicurahaken ning muride, apabila hibah sistemnya
bakal ana cinta ning murid ning sang guru. Nah cinta ikilah sing menimbulkan rindu alias kangen. Kena ana rasa cinta timbul rindu, timbul kangen, timbullah rasa pengen mendak. Itu apa tong sunat ke ribut banget. Nah jadi apa maning jadi sing dirasakan dudu ilmu baik lamun sang guru itu alias apapun sing dihibahkan ne ikhlas sing disebut hali Allah hali ibadah kan ikhlas dudu ilmu baik sing diberikan ning muride lamun ahli Allah dudu ilmu baik sing pemberian beliau adalah keberkahan sing efek ibadahnya nimbulaken keberkahan baik dalam hati maupun pikiran maupun ning tingkah laku. Atas keberkahan beliau lah bakal ana perubahan ning tingkah laku, bakal ana perubahan ning hati, bakal ana perubahan ning pikiran, bakal ana peningkatan ning keimanan, bakal ana peningkatan ning ibadah. Itulah efek keberkahan guru sing ahli Allah dudu ilmu baik. Mungkin ilmu satu arah tapi manfaat dua guru sing ahli Allah bakal keberkahannya akeh menyeluruh sehingga ada bahasa guru ahli Allah mah ngeduweni lautan keberkahan. Dikala kita berguru ning ahli Allah kita ibarat selulup ning lautan. Arti wong selulup ning sor ana banyu ning duhur ana banyu diliputi nang banyu iku jadi lamun kita berguru ning ahli Allah iku diliputi dengan keberkahan bakal nempel ning sikil ning tangan sing mulai ujung rambut sampai ujung kaki diliputi digenggam diliputi dengan keberkahan. Nah ikulah jadi bumbu masalah ilmu bae sing gawe rindu sing gawe kangen kena ilmu lan keberkahan iku dihibahkeun cuma-cuma. Efeknya maukah sing anana cinta setelah cinta anana rindu atau kangen sing kono lah ana bergerak untuk berkunjung. Iku. Nah jadi beda antara guru-guru sing memang guru mah kabeh kudu wajib dihargai dihormati tapi bedane antara guru sing ahli Allah lan sing dudu beda rasane. Kena maukah lamun guru durung guru Allah bakal ana hawa mungkin rada panas. Kenapa? Karena diliputi hawa nafsu ning atine. Kenapa? Lamun wong durung-durung ni Allah berarti masih hana hawa nafsu ning atine. Kena hawa nafsu adalah membentuk gambar makhluk ning atine. Setiap ana gambar makhluk ning atine ning ati laga Allah. Allah sensitif. Ati tempat Allah alias buruh ananda Allah ning ati. Tapi dikala ati ana gambar makhluk iku Allah orang kedeleng. Jadi penghalang gambar makhluk iku. Sedangkan sing menimbulkan makhluk gambar makhluk ning ati ikulah hawa nafsu. Hawa kepengen nafsu pribadi alias awak alias badan alias pribadi iku nafsu. Hawa kepengen jadi ning ati manusia ana hawa nafsu kepengen iku ana ning ati dudu ning sikil dudu ning tangan dudu ning ilat
dudu ning andas, dudu ning badan, tapi ning ati kepengen. Pengen iki, pengen iku, pengen ika, iku sebutnya kepengen iku, kepengen pribadi. Hawa nafsuku kepengen pribadi. Ikulah sing ngewujudaken gambar makhluk ning ati iku kepengen pribadi. Nah, jadi setiap anak kepengen pribadi ning atine disebut hawa nafsu, analah gambar makhluk. Setiap anak gambar makhluk ning ati mual ana Allah alias malwuruh Allah. Mual. Nah, jadi sapa baik kiyaine, sapa ustaz, sapa wonge sing durung weruh ning Allah, berarti atine masih ana hawa nafsu. Nengapa sih dikala ana hawa nafsu kepengen pribadi, kepengen awak iku nimbulkan makhluk, karena sifat hawa nafsu kepengen awak, kepengen pribadi menuju dudu ning Allah, tapi menuju ning makhluk. Seluruh hawa nafsu kepengen pribadi menuju ning makhluk, dudu ning Allah. Contoh, kita sholat pengen surga, kita ngaji pengen surga, kita maca sholawat pengen surga, kita ibadah lian-lian dikir pengen surga. Kita sholat ibadah ngaji pengen surga, kepengen kuning surga. Surga kan makhluk Allah. Mengapa kita pengen surga? Karena anak cerita kabar sing kanjeng Nabi sing Allah bahwa surga iku ana bidadarine jatah wong siji 72, terus saya keenakan keindahan yang surga sangat luar biasa sing laka bandingan ini alam dunia. Sehingga kita bergairah kepengen ning keindahan surga. Nah, kepengen keindahan surga itu kepengen pribadi, karena sifat awak, sifat kita pengen menikmati sing enak. Itu sifat awak, sifat badan. Jadi keinginan kita ning surga ikulah sebutnya hawa nafsu. Kepengen kita, kepengen awak. Karena awak sifatnya pengennya sing enak-enak, orang pengen sing orang enak, sehingga lamun kita ngerumun neraka sing gambarannya diobong ning geni, lamun diobong ajak sama kabeh sing telapak sikil bedoang bega sing kena geni neraka polok ndas ngegolak. Durung nang kala jengkinge, durung nang ulane siksaan, sehingga kita orang pengen menikmati neraka. Kenapa? Sifat awak, sifat pribadi kita orang pengen anak kejadian sing orang enak, sehingga orang pengen di neraka. Orang pengen di neraka arane hawa nafsu, kepengen pribadi. Kita berontak pengen ning surga, kena surga anak keenakan go badan go awak, sehingga kita pengen surga iku arane hawa nafsu, kepengen pribadi. Iku ning akhirat. Lamun ning dunyane kita pengen diupahi, pengen digaji. Lamun kita ngurut ngaji pengen digaji, kepengen gajiku, kepengen pribadi. Kena duit bisa tuku gula, bisa tuku kopi, tuku ini pikiku sing bisa ngewujudaken kepengen pribadi. Kepengen pribadi, anak pengen enak ilat. Lamun doyan kopi tuku kopi, lamun doyan susu tuku susu, lamun doyan ikitu. Ikulah keinginan duniawi. Lamun ngaji pengen digaji, pengen duit. Setiap pengen duit, pengen anak keenakan nih kehidupan anakku, pengen anak keenakan sebutnya hawa nafsu, kepengen pribadi, kepengen awak. Setiap kita pengen duit, pengen anak keenakan, otomatis ning ati anak gambar duit. Setelah ada duit pengen tuku ayam, anak gambar ayam ning ati. Setelah ada duit pengen tuku susu, ning ati anak susu. Nah, iku ning duniawi.
ning akhirat mau apabila kita ibadah, sholat, ngaji, maca selawat, dan zikir, lan maca Quran pengen surga, engkau ning ati anda gambar surga, anda gambar bidadari, anda gambar keenakan di surga, berarti gambar makhluk. Lamun kita sholat ngaji orang pengen di neraka, berarti ning ati anda gambar makhluk neraka. Kebayang gambaran siksaan neraka, jadi ning ati ana gambar makhluk, ikulah sing menghalangi anane Allah ning ati, alias ora bisa ngedeleng Allah. Iku sehingga maukah apabila seseorang iku ora weruning Allah, ora marifatullah, kena maukah ibadahe, ngajine, salate, dikire ana kepengen pribadi. Kepengen pribadiku menuju nih makhluk. Setiap menuju nih makhluk, kegambar nih ngatena makhluk. Iku jadi penghalang. Nah sehingga hali-hali Allah mau mesenegakkan nafsu kudu ibadah, tapi aja enggo hawa nafsu. Nafsu alias badan kudu ibadah, sholatlah, puasalah, zakatlah, hajilah, ngajilah, dikirlah, semacam sholawatlah, ibadah liane, ibadah kudu perintah Allah laksanakan baik secara fikih maupun tasawuf, tapi aja anak kepengen, alias aja kepengen surga lah, aja udin neraka lah, aja pengen anak imbalan lah. Nah iku karena maukah efeknya bakal anak gambar makhluk. Nah jadi sehingga jelas sing elok dibahas pamangkana yarju liqa rabbi pamangkana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihah. Apabila pengen anak Allah ning atine, alias pengen guru ning Allah liqa rabbi, namun pengen guru ning Allah falyamal, laksanakan amalan sholihah, laksanakan perintah Allah secara aturan Allah, awak kudu laksanakan fikih, sholat, puasa, haji, zakat, dan lian-liannya. Puasa termasuk dikir atau baca Al-Quran atau salawat sing amaliyah badan, sing menggunakan anggota badan, itu disebutnya ibadah badan, sing amalia secara fikih, sing dilaksanakan sikil, sing dilaksanakan tangan, sing dilaksanakan ilat, sing dilaksanakan badan, iku kabegas disebut ibadah badan, ibadah fikih. Iku amalan berarti kudu melaksanakan fikih. Nah terus amalan sholihah lan maning kudu ibadah secara pegawai ati sing sering dibahas. Nah lamun ati maukah ning tasawuf membenahi ati. Nah itu jadi apabila badan kita melaksanakan perintah Allah, atina melaksanakan perintah Allah, berarti engkone laka gambar makhluk ning atine laka. Badan sholat, badan ngaji, badan puasa, badan zakat, badan haji lamun mampu, lan ibadah badan liane model maca la ilallah zikir, maca sholawat, maca tasbih, iku badan ibadah, lan atine kudu ibadah make tasawuf, berarti badan lan atine menuju ning Allah. Setiap menuju ning Allah, badan tidak melaksanakan hawa nafsu. Orang nuruti nafsu. Setiap badan melaksanakan aturan Allah, berarti badan orang mengikuti hawa nafsu. Setiap hati melaksanakan tasawuf, berarti hatinya orang nuruti nafsu. Setiap orang nuruti nafsu, laka gambar makhluk. Setiap laka gambar makhluk, anane Allah. Iku
Jadi sing nganakan Allah, sing menuju jalan Allah alias supaya orang Allah lakamaning carana ibadah, laksanakan fikih, laksanakan tasawuf. Karena setiap melaksanakan fikih badane lan atine melaksanakan tasawuf, berarti ati lan badane orang nuruti hawa nafsu. Setiap orang nuruti hawa nafsu laka gambar makhluk. Karena sing mewujudkan makhluk ning ati, gambar makhluk ati nuruti nafsu. Karena sifat nafsu, sifat hawa nafsu menuju ning makhluk. Iku balik maning. Jadi lamun kita badana menuruti fikih aturan Allah lan atine menuruti tasawuf aturan Allah, berarti badan lan atine ora nuruti hawa nafsu. Setiap orang nuruti hawa nafsu laka gambar makhluk ning atine. Setiap laka gambar makhluk anane Allah. Ikulah sing sebut ma'rifatullah, sing sebut usul ilallah. Sehingga abiya dimyati cidahu torekoh aing mah ngaji. Torekoh aing mah ngaji. Artinya maukah sing bisa ngusulakan Allah ma ibadah, melaksanakan pikiran tasawuf itu sing bisa ngusulakan Allah. Toriko adalah jalan untuk usul ilallah alias supaya ati uruni Allah. Nah, mau balik maning, lamun pengen uruni Allah kudu melaksanakan pikiran tasawuf aja nuruti nafsu. Setiap melaksanakan tasawuf lan fikih berarti kudu dua ilmu pikiran tasawuf. Sedangkan lamun pengen dua ilmu pikiran tasawuf kudu ngaji. Mal dua ilmu pikiran ilmu tasawuf lamun orang ngaji. Kena pikiran tasawuf anane ning Al-Qur'an lan hadis, disederhanakanlah ning kitab tasawuf, disederhanakanlah ning kitab fikih, kitab anu berarti kudu diaji supaya menggali ilmu tersebut. Tanpa ngaji mual dua ilmu fikih, tanpa ngaji mual dua tasawuf. Lamun orang dua ilmu fikih mual bisa ibadah secara fikih. Lamun orang dua ilmu tasawuf mual bisa ibadah secara tasawuf. Setiap orang bisa ibadah secara fikih dan ibadah secara tasawuf berarti nuruti hawa nafsu, mual mendakni Allah. Iku sing menjalankan alias supaya kita wusul ilallah. Poin dasar ngaji, dudu dikir. Jadi jalan menuju ning Allah dudu dikir la ilaha illallah, la ilaha tutu. Jadi sing disebut toriko adalah ngaji, mengamalkan ilmu setelah mengaji. Iku sehingga Abu Yadim Yatin Cidahu mengatakan toriko aing mengaji, dudu dikir. Artinya toriko itu sing bisa mengusulkan Allah aing mah ngaji ibadah dulu dikir. Tapi ning zaman akhir digedekan dikir, laksanakan tasawuf ora, ujung-ujungnya ngaco. Nah itu. Nah jadi sing arane ati bahkan ana penjelasan sing Kanjeng Nabi bahasa beliau ning manusia anak ning dada manusia anak segumpal darah sing disebut al-kabid, disebut ati. Jarak Kanjeng Nabi ikulah barometer manusia. Lamun atine bener, anggota badane bener alias jasade bakal bener. Lamun atine orang bener, bakal badane orang bener. Iku al-kabid alias ati. Jadi ternyata barometer bener orangnya waktu tergantung atine. Lamun atine bener, bakal anggota badan bener. Lamun atine orang bener, bakal badannya orang bener. Kenapa? Karena anggota badan adalah alat. Lamun jarang jawane mah rembesan ati. Jadi ati bakal ngerembes ning seluruh anggota badan, ning endas,
ning mata, ning kuping, ning cungur, ning ilat, ning tangan, ning sikil, ning parji, ning weteng. Jadi hati bakal ngerembes ning seluruh badan. Karena badan adalah alat rembesan hati. Sehingga jarakan Nabi, lamun atine bener bakal bener. Lamun atine orang bener bakal orang bener. Nah sedangkan secara konteks Allah dan Rasul alias agama Islam, ati sebenar menurut Allah, sing atine perbuatan atine kudu sesuai kelawan aturan Allah, karena bener itu menurut Allah. Kanjeng Nabi mengatakan ati yang benar itu pasti sudut pandangnya ati sesuai kelawan aturan Allah. Kebalikanane lamun ati sing ora bener, ati sing ora sesuai kelawan aturan Allah. Sedangkan bener orane ati tergantung ngamalakan ora tasawufe. Karena aturan Allah sing untuk membenarkan ati kelawan sesuai kelawan Allah ilmu tasawuf. Sehingga sudut pandang Allah dan Rasulullah, ati yang benar adalah ati yang melaksanakan tasawuf. Iku kebalikanane menurut pandangan Allah dan Rasulullah, ati sing orang benar adalah ati sing orang melaksanakan tasawuf. Berarti setiap ati yang melaksanakan tasawuf berarti menuju Allah, bakalan Allah. Apabila artinya tidak melaksanakan tasawuf berarti melaksanakan kepengen pribadi nih, alias mengikuti hawa nafsu. Sedangkan hawa nafsu menuju ning makhluk Allah, bakal lah ke Allah, anane gambar makhluk ning atine. Nah jadi untuk menilai alias barometer benar orangnya uang siapa baik uangnya, baik kiai maupun ustad maupun santri mau dukun maupun toriko, tergantung pelaksanaan tasawuf lan orangnya. Seluruh manusia disebut akan mau apabila melaksanakan tasawuf berarti benar artinya. Apabila tidak melaksanakan tasawuf berarti orang benar artinya. Setiap orang melaksanakan tasawuf berarti benar artinya pasti badannya bakal benar, arti benar bakal melaksanakan hukum syariat alias fikih. Sehingga ahli toriko sing asli mah tingkah lakunya melepas saking dua, siji bertasawuf alias melaksanakan tasawuf, kedua melaksanakan syariat alias fikih. Seluruh orang ikut model para abuya, sholat, lunga haji, puasa, ngedidik murid terus, ngedidik umat terus, tapi atina bertasawuf, tawadu, orang sombong, orang pengen di alam, orang pengen ada imbalan, ikhlas, terus memangan, waro alias apik, orang sembarangan, pilih-pilih, ikut bertasawuf. Itu jadi apabila anak kiai sing melaksanakan dua macam iki, awake berpikir, atine bertasawuf, hati-hati itu. Artinya atine bakal weruning Allah. Yo, jadi siapa kiai ini sing melaksanakan sebelum pikir mulia alias tinggi derajatnya. Tinggi kena atine benar lan awake benar. Tapi kebalikannya, andai kata kiai atau ustad sing tidak melaksanakan tasawuf, artinya berarti artinya orang benar. Kenapa? Mau balik maning sing menurut Allah arti benarku sing mengikuti aturan Allah berarti melaksanakan tasawuf. Setiap artinya tidak melaksanakan tasawuf berarti artinya orang benar karena tidak mengikuti aturan Allah. Setiap orang mengikuti aturan Allah mengikuti hawa nafsunya, kepengen pribadinya. Iku ati sing orang engko efeke ning badannya bakal ana kejadian sing orang benar. Artinya tidak melaksanakan syariat. Nah, jadi sehingga dilon makiai
ngaji rajin, sholat rajin, tapi atina orang bertasawuf, ujung-ujungnya apa? Sehingga kiai-kiai je dilon pepinter tapi mengonon, dilon mau pinter, tukang ngaji, tukang salat, tapi orang benar. Kenapa? Kelemahan deweknya atina orang bertasawuf, ujung-ujungnya tingkah lakune orang benar, memusuhan lah, dendam lah, ngehina lah, pengen anak imbalan lah, pengen diamplopi lah, amplopnya maya barangnya mau doyan, duitnya doang. Iku dalam pohon mah. Jadi apabila sapa kiai ini senajan kapal Quran, senajan hebat, senajan tukang ngaji, senajan tukang salat, tapi lamun artinya orang bertasawuf, ujung-ujungnya mah gaya ngacak alias tingkah lakunya orang benar, alias engkone nuruti hawa nafsu. Iku jadi barometer benar orangnya tergantung laksanakan tasawuf orangnya. Iki menyeluruh ning dunia kiai, ning dunia ustad, ning dunia toriko, ning dunia dukun. Pokoknya mah Arab siapa baik, Arab kiai tah, Arab ustad tah, Arab toriko tah, Arab dukun tah, apabila tidak melaksanakan tasawuf, atine bakal tingkah laku orang benar. Karena atina orang benar, alias orang benar itu orang melaksanakan aturan Allah, orang melaksanakan tasawuf. Iku. Nah sehingga balik maning jara kanjeng Nabi, manusia tergantung atine, lamun atine bener bakal bener badane, lamun atine orang bener bakal orang bener tingkah laku badane. Mau balik maning sing atine bener adalah melaksanakan aturan Allah alias tasawuf. Apabila melaksanakan tasawuf bakal badane bener, atine bener. Setiap atina bener badan orang nurut hawa nafsu. Setiap orang nurut nafsu laka gambar makhluk. Setiap laka gambar makhluk anane Allah. Ikulah sing sebut wali Allah. Nah sehingga ning bahasa ahli Allah ana tahali ana tahali. Engkone tajali. Artinya ati kudu melaksanakan perbuatan amalia atina sing sifat bagus, aja melaksanakan sifat sing jor alias maukah kudu melaksanakan tersebut. Jadi setiap wong iku sapa bewonge cing melaksanakan tasawuf bakal tajali, arti tajali bakal weruh ning Allah. Lamun wis weruh ning Allah bakal ana sifat kebenaran, ning di nempelek menimbulkan kebenaran. Ning di nempelek arep ning raja, ning presiden bakal menimbulkan kebenaran. Ning perekonomian bakal menimbulkan kebenaran ning perekonomian. Ning politik muka namanya, ning budaya muka namanya. Sehingga para wali songo sejarah terjun ning budaya, ning wayang golek lah, ning kesenian lah, kan tetap menimbulkan kebenaran alias untuk menegakkan agama. Karena maukah atina us bener, atina us bener apa bisa cekel menimbulkan kebenaran. Senajan alat musik diharamkan ning agama, tapi sing nyekele wali mah bakal efeknya menimbulkan kebenaran ning umat. Senajan nyekel musik, karena sifat atine benar, tingkah lakunya bakal benar dan bakal menimbulkan kebenaran ning umat. Nah sehingga laka sing bisa menimbulkan kebenaran alias laka sing bisa menegakkan agama cuma siji wali Allah setelah Nabi laka. Kena maukah? Kena senajan kiai lamun durung melaksanakan tasawuf, atine tetap menuju ning makhluk, menuju ning imbalan, menuju sing pengen dihargai, pengen dihormati. Iku menuju berapa? Nah, lamun menuju ning makhluk berarti atine orang-orang ning Allah. Lah primen arep nggawa umat ning Allah deke goro-goro. Kayak contoh nih ngomong Jagadung orang Monas. Barang anu nganakaken yuk kita di Monas, kita sing supir. Kita sing nyupir mobilnya. Padahal dek orang Monas, orang dinding-dindine. Coba gawa om Jagadung semobil, dek sing nyupir ning Monas, orang Monas. Bisa-bisa jalan rangkas. Kena orang dalane. Nengapa bisa nyampe ning Monas? Karena orang di jalan.
posisinya wuru monas. Tapi andai kata wong iku wuru ning Allah, andai kata wong wuru ning monas, nyacak-nyacak ngegawa wong ning monas, moal nyampe, moal alias moal terwujud keinginan ning monas. Pada baik Kiai Sapabela mundur murun Allah ngajak ning umatnya Allah mal bisa sehingga lamun Kiai Ustaz durung murun Allah dipenuhi nang hawa nafsu ujung-ujungnya mah ngajak ning hawa nafsu. Lamun kita ngikuti Kiai Ustaz sing durung murun Allah berarti ngikuti hawa nafsune karena laka Allah mengati karena hawa nafsu dia kan masih mengikuti kepengen pribadinya. Setiap kita mengikuti mereka bakal kegawan nang hawa nafsune. Ujung-ujungnya apa? Gara-gara ngikuti iku memusuhan lah, arwahuan lah, dendam lah, ikilah, ikulah sehingga kacau. Kenapa? Ya iku ustadz orang menuju ning Allah, menuju ning makhluk ning hawa nafsu sehingga pesan Abu Cis jelas aja ngikuti aja cilok-cilok merana merenek aja cilak-cilak merenek ikuti guru ikulah jadi pantang seorang murid lamun gurun ali Allah aja cilok-cilok merana merenek aja ngikuti wong liyan. Artinya mengono ikuti guru. Apa perintah guru? Perintah guru ikuti. Karena mau ke bahaya lamun asal ngikuti. Lamun kita ngikuti seseorang sing masih menuruti hawa nafsu deke, atau kita nih bakal ngikuti hawa nafsu deke. Sedangkan salah, ngikuti salah. Nah ikut. Nah jadi sehingga prinsip pribadi kita alias pribadi sehingga sering dibahas kula orang sengit orang musuhan Ustadz Gembor Ustadz Bujagadu orang cuma ngikuti guru doang karena jelas guru ngomong ajak cilok kanan kiri belakang ikuti guru iku alasanane duduk kita bendu duduk kita sengit duduk kita memusuhi duduk ikulah gambarannya pendidikan Yayasan Al-Husainiyah atau Az-Zabiyah ngedueni aturan untuk murid-murid dua aturan kan setiap sekolahan di aturan contoh Az-Zabiyah atau Al-Husainiyah dua aturan apa? Seluruh murid Al-Husainiyah dan Az-Zabiyah harus mengikuti aturan-aturan yayasan ini. Tidak boleh mengikuti yayasan-yayasan yang lain, ya kan? Sing waktu lah, pelajaran lah, dan memasak atribut-atribut, logo segala macam harus mengikuti aturan-aturan pendidikan yayasan Az-Zabiyah. Tidak boleh mengikuti pendidikan yayasan Darul Khalifah. Uli kan? Uli. Andai kata aturan Az-Zabiyah, muridnya ngikuti aturan Darul Khalifah. Apa yang terjadi? Wis pindah betul gurune urusan kiane. Di luar sekolah Az-Zabiyah, tapi nangapa ngikuti aturan Darul Khalifah pindah. Dusir. Ya kan? Ngamuk guru Az-Zabiyah, ngamuk guru Al-Husainiyah karena tidak patuh sang murid, bendu marah. Bisa dipecat, bisa direnakan. Ya kan? Iku lagi mas contoh duniawi contoh sistem murid dan guru. Laku laga pada baik. Jarang guru kula sekali Allah kudu A kudu B. Berarti kan kudu ngikut. Andai kata orang ngikuti bakal bendu. Nah ikut. Nah bakal anak kutukan bakal. Nah itulah bahkan batal seorang murid tidak mengikuti. Maukah secara konteks yayasan pun apabila murid Az-Zabiyah mengikuti aturan Darul Khalifah bakal dipecat, berarti batal rela sekolah dengan Az-Zabiyah. Wong ditokakeun je salah murid tidak mengikuti aturan Az-Zabiyah